welcome back to our live. Tayo na daw na sa ating third set. Nakabawi rito ang Barangay Buddies. 25-23 ang pagkatapos ng second set. Okay, magkakaalaman tayo sa third set. Sino kaya ang unang makakuha ng panalo sa ating opening night? Shoutout kay Barangay Captain Totoy Gaa o Barangay Yatibagan sa pagpaperap ng atin ng court. Okay, so napakagandang court natin. Alright, third set tayo. Let's go. Grabe ang ating women's volleyball. Kanina mapupunta ang bola. Bola rito ng Barangay Buddies. Samson in the service area. Samson, good receive. Vega to Manalo, block. Carl, biligay sa dulo. Jolas sa kabila. Ang kanilang MVP. Si Jolas Lopez. Free ball. What a nice drop. Manalo. Pari. Rover. Hindi umabot. Uy, sorry, correction. It's a 2-0 inside para sa Barangay Corazon. Jolas on the service. Oy! Wala pa rin. Oy! Ayan na. Nakabawi ang Barangay Buddies. 2-1. Good serve. Bernie to Jolas. Nayangat ang Barangay Buddies. Free ball para sa Corazon. Jolas na naman. What a nice shot para kay Jolas Lopez. Jersey number 11. Manalo the service. Good serve. Pero nandun sa kabila. Jolas will set. Uy, Ancheta. Ancheta again. Grabe yan eh. By Gerald Ancheta. 4-1. Yung pasensya na, di po ako makashoutout. Wala po yung cellphone ko kanina lang. Sana mahanap ko mamaya. Papakabalik. Oy! That is Julius Cristobal. SK Kagawad ng Barangay Buddies. Nagpapakitang gilas sa ating first opening night. Ayan na. Espacio on the service. Manalo will receive. Carl. Nilagay kay Jolas. Inside daw. Sabi sa ating official. 5-2. Jolas Lopez on the service. Nice dig. Ayan na sa kabila. Check mode. Jolas was there. Ayan na si Barry. Drop ball. Nice drop ball para kay Barry. Roll down. Jolas Lopez. Nayangat. Uy. Mukhang gustong idakdak ni Gerald ang bola ron. But this time, maaputi siya ng net touch. 6-3. On the service area, jersey number 8, that is Julius Cristobal. Manalo will receive. Carl, pinigay kay Bernie. Nayangat ng libero. Ayan na sa kabila. Espacio. Roldan was there. Carl to Roldan. Outside. It's a check-in out.
7-3 ang ating talaan. On the service area, Gerald Ancheta. Good serve. Cristo Gabal will receive. Ay, nasa espasyo. Oh! Wala naman ng espasyo. Para nice shot para kay Espasyo. 7-4. Samson Gerald on the service. Ay na. Good serve. Manalo. Check it out. It's a service ace for Barangay Bodies. 7-5. Samson on the service. Good serve. Nice dig. Ayan na. Resolo go. Sayang ang slide. Pero good hustle para sa Barangay Batis. Change score tayo. 8-5. Kala ko kasali ka na, no? Malig. Hindi ba ba? Kailan ba? Ilan taon na ba? Ano? Ilan taon na ba? 17? 18? 17? Pwede na? Pwede na? Next week? Pwede ba? On the service area, Barry Roldan. Roldan, good serve. Drop ball. Ayan na si Manalo. Nares Mac Manalo. 9-5. Barry. Good serve. Nice day para sa ayan na sa kabila. Another block na naman para sa Barangay Corazon. 10-5. Roldan on the service. Outside. Outside daw yun. Nabasa ay sa 4. Kian, good receive. Ay na si Bernie. Naiangat. Drop ball. Manalo was there. Setting on to Bernie. Nandun sa kabila. Ayan na. Oh, check it out. It's an inside. Down by 3. 7-10. Ang ating score. And again, nice dig. Ayan na, binigay kay Manalo. Draw! Another point para sa Barangay Bodies. Then 8 tayo. Let's go. Ken on the service. Nice dig. Binigay. Whoa! Check it out. Nice quick attack para kay Mac Manalo. 11-8. Bernie. Good. Ayan na sa kabila. Oh! It's inside. Down by 1. Hala. Yan na. 9-11 ang ating talaan. Samson on the service. Bernie will receive. Binigay kay Jolas. Oh! Grabe naman yun. Para kay Jolas. Lopez. Nahanap pa yun. Ang espasyo. Carl Vega on the service. Nice dig by Delibero. Setting on. Block. Nice dig. Binigay kay Cristobal.
Outside ba? Points para sa Corazon. Ayan na, warning, warning, warning. Dalawa na lang para sa Barangay Corazon. Time out dito. Ang Barangay. Ayan, shoutout. Gio Kapampangan. Yan natin ang hadal ng Barangay Bodies. Last one para sa Barangay Corazon. Mabawi ang Barangay Bodies. Galing yan kay SK Kagawad, Julius Cristobal. 14-10. Hindi pwede magkamali ang Barangay Bodies. Ayan na, tatapusin na ba? For the win, Manalo, check. Ayan na, good receive. Number 10. What a block para sa Barangay Corazon. Winner from the first set. Ayan na, nakuha na po ng Barangay Corazon de Jesus ang kanilang unang panalo this season with the third set with the 15-10 ang ating final score. Congratulations and nice game para sa Barangay Bodies. Magkita-kita po tayo for our next live hanggang sa muli.